सबसे पहले हम लोग का अभी आज ये फिजिशियल आईबी में जो हम लोग जो प्रेस मीट जो बैठने लगा, क्योंकि हम लोग का जो अभी एडीआरई से जो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट से जो यहाँ पे पोस्टिंग किया गया है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे नहीं आने के लिए हम लोग आज में ये प्रेस मीट बैठा है और हम लोग वो एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। और सबसे पहले आप लोग को ये न्यूज़ चैनल को हम लोग यहाँ तक आने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस न्यूज़ का माध्यम से हम ये कहना चाहूँगा कि जितना भी हम लोग का यहाँ पे सब फिक्स पे है, हम लोग कम हम लोग का इतना ज़्यादा भी नहीं है, टोटल हम लोग का 16 समथिंग ऐसा कुछ है हम लोग का मेंबर्स है यहाँ पे जो ऑलरेडी वर्कर्स हम लोग जो कर रहा है। तो अभी हम लोग को नहीं देके अभी एडीआरई से डायरेक्ट रिक्वायरमेंट से आके यहाँ पे आके वो लोग पोस्टिंग अभी ऑलरेडी वो लोग अपॉइंटमेंट भी दे चुका है, अपॉइंटमेंट दे दिया। अभी उन लोग का अभी यहाँ पे खाली ज्वाइनिंग बाकी है, लेकिन हम लोग ये ज्वाइन करने नहीं देगा जब तक हम लोग का जो हम लोग फिट पे जो कर रहा है, अगर हम लोग को रेगुलराइज नहीं करेगा तब तक हम लोग ज्वाइनिंग करने नहीं देंगे। 2008 से लेकर के जब से प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ सर्वे से लेकर के आज तक करके आया, तो अगर हम लोग को परमानेंट नहीं देंगे, जो बाहर से आके यहाँ पे उन लोग करने आएगा, तो हम लोग कैसे सेटिस्फाइड होगा? हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है। इसलिए हम लोग को जल्द से जल्द हम लोग को ये रेगुलराइज करो। उसके बाद किसको लेना है, कहाँ लेना है, कैसा लेना है, उन लोग को हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। हम लोग है वो वाला तो पूरा करेंगे, क्योंकि हम लोग को जब कॉम्पेंसेशन देने से पहले ये प्रोजेक्ट को स्टार्टिंग करने से पहले बिफोर स्टार्टिंग हम लोग को वादा किया है कि यहाँ का जो लोकेलिटी को 70 या 80% यहाँ का लोकल को सर्विस देगा, ऐसा करके हम लोग को वादा जो किया है, वो वादा तो हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। अभी जो गवर्नमेंट है, हम लोग को जल्द से जल्द यहाँ पे अभी हम लोग को परमानेंट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, वो एग्जिस्टिंग को ही हम लोग को रेगुलराइज करने से हम लोग को बहुत खुशी रहेगा। और हम लोग का जमीन जो दान दिया है वो खाली ओनली फॉर कॉम्पेंसेशन के लिए नहीं है। हम लोग का जो यहाँ पे जितना भी दुख तकलीफ जो डेवलपमेंट से लेकर के जो नौकरी से लेकर के सब कुछ हम लोग को देगा बोल के हम लोग एग्री करके तब जाके हम लोग जमीन को दिया है। तो इसलिए हम बोलना चाहता हूँ कि जितना भी अभी जो एडीआरई से जो डायरेक्ट यहाँ पे भेजा गया है, वो लोग को भी हम लोग एक्सेप्ट तो करता है, लेकिन पहले हम लोग को पहले रेगुलराइज करिए, तब जाके उसके बाद उन लोग को हम लोग यहाँ पे आने देंगे। बस नहीं है हम लोग का जिमान केजन आसो सकलो बोर्ड पेड एम्प्लय है। आमी मोटामुटी 19 बছৰ ধৰি পেলাই ইয়াত কাম কৰি আছো। যেতিয়া প্ৰজেক্ট ষ্টাৰ্ট আৰম্ভণি হৈছিলে তেতিয়াৰ পৰা তো ইয়াত সবেই নিজৰ সকলো কৰ্ম নিষ্ঠাৰে কৰি আহিছে। ঠিক আছে, আজি যেতিয়া এডিআৰই যোগেদি পেলাই ইয়াত ল'ৰা যেতিয়া পোষ্টিং দিছে, যোগদান কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোক আহিছিল, কিন্তু আমি যিহেতু ইমান 19 বছৰ ধৰি পেলাই ইয়াত কৰ্ম কৰি আহিছো, গতিকে ঘপককে যেতিয়া এডিআৰই এখন পাতি পেলাই এক্সাম পাতি পেলাই ইয়াত এনেকে ল'ৰা পোষ্টিং দিছে, বাকীখিনি আমাৰ ল'ৰাখিনি কি হ'ব? আমাৰ ল'ৰাখিনিও সুব্যৱস্থা কৰিব লাগে, চৰকাৰে সেইখিনি আমাৰ মুখলৈ চাব লাগে, কাৰণ আমি গোটেই জীৱনটো ইয়াত দিলো। আৰু এডিআৰই পাতিছে, ইয়াত আমাৰ এনেকুৱা কিছুমান এমপ্লয় আছে, আমাৰ কৰি থকা ল'ৰা আছে যোনে ধৰি লওক ইমান বছৰ ধৰি পেলাই পঢ়া শুনাৰ লগত কোনো সম্পৰ্কই নাই। গতিকে আমি নিজৰ কৰ্মখিনি আমি কৰি গৈছো, নিষ্ঠাৰে কৰি গৈছো, কিন্তু ইয়াত নতুন ল'ৰা যেতিয়া পোষ্টিং দিছে, গতিকে এই ল'ৰাখিনি একদম নিথৰুৱা হৈ যাব, গোটেই ঘৰ সংসাৰ শেষ হৈ যাব। গতিকে চৰকাৰলৈ এটা অনুৰোধ আৰু আমাৰ মহোদয়সকলেও এটা অনুৰোধ, বিজুলী ভৱনত থকা ছাৰসকললৈ, যে আমাৰ ল'ৰাখিনিক এবাৰ চকু মেলি চাওক। তাৰপিছত লাগিলে এডিআৰইৰ পৰা দিছে আৰু ক'ৰবাৰ পৰা দিছে, সেইটো আমাৰ একো প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু বৰ্তমান আমাৰ ল'ৰাখিনি যদি আমাৰখিনিক যদি আঁতৰাই দি পেলাই যদি বেলেগক যদি স্থাপন দিয়ে, তেনেহ'লে আমি
মৰি যাম মানে কাৰোবাৰ ঘৰ ধ্বংস হৈ যাব পাৰে সেইটোৱে আৰু ঠিক আছে। আৰু এটা কথা ক'ব থাকিল যে আমি ইয়াৰ আগতো আমি ওপৰৰ মহলৰ ছাৰসকলক বিজুলী ভৱনলৈ আমি বহুত কেইখন মেমৰেণ্ডাম পঠিয়াইছিলোঁ। তেওঁলোকে তাৰ বিনিময়ত আমাক একো উত্তৰো দিয়া নাই। গতিকে সেই মেমৰেণ্ডাম কেইখনৰ ওপৰত যদি কিবা এটা আমাৰ সুব্যৱস্থা কৰি দিয়ে তেনেহ'লে আমি সকলো সুখী হ'ম আৰু সেইটোৰ ওপৰত। আৰু তাৰ আগতো আমাৰ ইয়াত যেতিয়া প্ৰজেক্টত যেতিয়া হেৰি হৈছিলে এইটো কি কয় নহয় কমিশ্যনিঙৰ সময়ত যেতিয়া আমাৰ নিৰ্মলা সীতাৰমণ বাইদেউ যেতিয়া আহিছিলে তেতিয়া তেখেতেও মানে মিটিঙত কৈছিলে যে ইয়াত খাটি থকা ল'ৰাখিনি যেতিয়া প্ৰজেক্ট সম্পূৰ্ণ হ'ব তেতিয়া সেই ল'ৰাখিনিক চাকৰিটো পাৰ্মানেণ্ট হ'ব বুলি এনেকে আশা দি গৈছিলে। আৰু গতিকে সেই আশাৰ অনুযায়ীহে গোটেই ল'ৰাবোৰে সেই পাৰ্মানেণ্ট চাকৰি এটা হ'ব বুলি ইয়াত কৰ্ম কৰি আছে নিষ্ঠাৰে, নিজৰ কামখিনি কৰি গৈ আছে। গতিকে সেইখিনি বস্তু চালে ঠিক আছে। আৰু এটা কথা ক'ব থাকিল যে আমি ইয়াৰ আগতো আমি ওপৰৰ মহলৰ ছাৰসকলক বিজুলী ভৱনলৈ আমি বহুত কেইখন মেমৰেণ্ডাম পঠিয়াইছিলোঁ। তেওঁলোকে তাৰ বিনিময়ত আমাক একো উত্তৰো দিয়া নাই। গতিকে সেই মেমৰেণ্ডাম কেইখনৰ ওপৰত যদি কিবা এটা আমাৰ সুব্যৱস্থা কৰি দিয়ে তেনেহ'লে আমি সকলো সুখী হ'ম আৰু সেইটোৰ ওপৰত। আৰু তাৰ আগতো আমাৰ ইয়াত যেতিয়া প্ৰজেক্টত যেতিয়া হেৰি হৈছিলে এইটো কি কয় নহয় কমিশ্যনিঙৰ সময়ত যেতিয়া আমাৰ নিৰ্মলা সীতাৰমণ বাইদেউ যেতিয়া আহিছিলে তেতিয়া তেখেতেও মানে মিটিঙত কৈছিলে যে ইয়াত খাটি থকা ল'ৰাখিনি যেতিয়া প্ৰজেক্ট সম্পূৰ্ণ হ'ব তেতিয়া সেই ল'ৰাখিনিক চাকৰিটো পাৰ্মানেণ্ট হ'ব বুলি এনেকে আশা দি গৈছিলে। আৰু গতিকে সেই আশাৰ অনুযায়ীহে গোটেই ল'ৰাবোৰে সেই পাৰ্মানেণ্ট চাকৰি এটা হ'ব বুলি ইয়াত কৰ্ম কৰি আছে নিষ্ঠাৰে, নিজৰ কামখিনি কৰি গৈ আছে। গতিকে সেইখিনি বস্তু চালে ভাল হয় আৰু চবৰে।